गोंयांत काल 170 केसी जाले. सो देर इज अ सर्ज ऑफ कोरोना व्हायरस केसीस. जगान खंयी बी अशी अनकंट्रोलेबल सर्ज जेन्ना जाता तेन्ना फर्स्ट स्टेप म्हणटा तो एक लॉकडावन परतो करप आसता. बेंगलोराक हें जाल्लें आहा. दुसऱ्या खूब प्रदेशांनी लॉकडावन म्हणटा ती वस्त जाल्ली आहा. म्हाका दिसता आतां मुख्यमंत्र्यान आनी आमच्या गोंयच्या सरकारान कंप्लिटली गोंयकारांचो घात केल्लो आहा. हो कोरोना व्हायरस म्हणटा तो सगळ्याक आतां पावला. तो गांवां गांवांनी ना पावपा खातीर म्हाका दिसता लॉकडावन इज इनएविटेबल. आतां पयलीं आमी पळोवया, सायडींतल्या प्रदेशांनी टुरिजम उगडें करून नासलें. गोंय वता आनी टुरिजम म्हणून ओपन करता. कित्या खातीर ओपन केलें? अरे इतले दीस तुमी सरकारान तुमच्या लोकांनी तुमकां मान दिवन बरो भशेन लॉकडावन लोकांनी फॉलो केलो. तुवें सगळें ओपन केलें आनी हाडलो इम्पोर्ट केलो कोरोना व्हायरस. आनी आतां तुज्या कडच्यान तो कंट्रोल करूंक जायना. पुणून हांव लॉकडावन पिरियडान सरकारान लॉकडावन पिरियडान सरकारान रॅम्पिंग ऑफ मेडिकल फेसिलिटीज म्हणटा त्यो जावपाक जाय. वगीत तुमी प्रायवेट हॉस्पिटलांक म्हणून बोट दाखोवंक जायना. तुमच्यान जायना म्हणून तुमी काडून ताका बोट दाखयता. ही कंप्लिटली चूक. हांव मागतां की लॉकडावन जावचो. मुर्मुगांव तालुक्यान तांचो मंत्री बाब मोविन गुदीन, ते आमदार सगळ्यांनी डिमांड केल्लें लॉकडावन जावंक जाय म्हणून. मांगोर जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना कम्युनिटी ट्रान्समिशन, पूण सरकारान तो लॉकडावन करूंक ना. सगळे जगाक खबर आहा की अडानीचो कोल आनीक आयर्न ओर ट्रान्सपोर्टेशना खातीर हो लॉकडावन जावंक नाशिल्लो, हो बंद केल्लो. आतां आय थिंक इट इज हाय टायम दॅट पीपल कॉल द ब्लफ. एक आठवड्या खातीर नाजाल्यार 10 दिसां खातीर लॉकडावन करात. रॅम्प अप युअर फॅसिलिटीज, गो फॉर टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग इन अ बीग वे एंड देन सी वॉट आर द रिजल्ट्स. ना जाल्यार हो जो कोरोना व्हायरस जे मेन हॉटस्पॉटांनी स्प्रेड जाला हो गांवां गांवांनी पसरतलो आनी हाका फक्त कारणीभूत मुख्यमंत्री आनी हो सरकार आसतलो. म्हजो डिमांड आहा, चड करून माननीय राज्यपाला कडेन डिमांड आहा, कित्याक तांणी आज इंट्रस्ट ताजेर घेतिल्लो आहा. माय डिमांड इज दॅट वी हॅव टू गो इमिजिएटली फॉर अ लॉकडावन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 वीक or 10 days. Ramp up your medical facilities in that period. Don't do politics of trying to give essential commodities. Essential commodities have to be kept open, because even the guidelines in Bangalore today are essential commodities are open. Don't trouble the public, but go for a lockdown to try to break the chain. Breaking the chain म्हणटा तें चड गरजेचें. आज 170 केसीस एक दिसा जावप, जेन्ना एकूय केस नाशिल्ली थोडेच दीस पयलीं. 18 जाण मरप, आनी मरता ते सगळे कोमॉर्बिडिटी म्हणून सरकार म्हणटा. हाजो अर्थ कितें म्हणल्यार एक मनीस जो ब्लड प्रेशर ना जाल्यार डायबिटीसान मरता, तो मरपाचो आशिल्लो 30-40 वर्सांनी. मुख्यमंत्री म्हणटा ना तो आज मेलो, आनी कितें व्हडलें काय न्हू. सो इतलें तुमी एक मनशाचें जिवीत इतलें चीप करतात, ताका इतलो म्हळ्यार बारीक ताका किकोंत करतात. हें म्हाका दिसता दीस इज डेस्पिकेबल. And I think this government is only with the arrogance of its numbers taking Goa to the grave. So please go for a lockdown. This is what is my demand and of our Goa Forward Party.